Kung bago pa lang kayo sa channel ko, subscribe nyo na yan. Button, all, tsaka like mga buddy. Good morning mga buddy. Shoutout sa lahat. Bukas. Hindi natin natin naman. Hindi maasahan talaga. Hindi ko naman tignan sa malayo natin. Ang ganda. Tagal ba? Palengke guys, ayun, paninda natin guys, dami. Dahil yun, nagpa-deliver pa ako kayo na guys, 100 pieces. Tapos yung tira ko kahapon na nasa 60 pieces guys, yata. Yan, dami natin pinya guys. Tinumal pa tayo guys. Pero ipakuha natin, ubos. Let's go guys. Yan, palusong to guys, palusong.